अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीए पार्ट 1 की इस्लामियात के पास्ट पेपर। सो बीए पार्ट 1 के इस्लामियात के सारे ही पास्ट पेपर्स यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगी। आपने इन सारे पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह से देखना है और उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आ चुके हैं क्वेश्चंस, आप देखेंगे वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपने वो सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। सारे ही यहाँ पे आपको शो करवाने वाली हूँ। जिस तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आयात हैं जिनका तर्जमा करने के लिए आया था, आपने ये भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। सारी ही चीज़ें आपने अपनी बुक पे साथ साथ मार्क करते जाना है। अगर बुक पे मार्क नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट कर लेकर अपने पास सेव कर लीजिएगा, या फिर यहाँ से ही एक मरतबा अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके और आपकी कौन कौन सी चीज़ें पेपर्स में आई हैं, कितने पास्ट पेपर्स में कौन सी चीज़ आई है, और आप उसके बाद उसकी तैयारी कर सकें। सो अब आपने सारे ही पेपर्स को अच्छी तरह से देख लेना है और साथ ही साथ इनको याद भी कर लेना है या फिर बुक पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे पेपर्स की तरतीब थोड़ी ख़राब हो चुकी है, यानी कि पेपर्स की तरतीब ठीक नहीं है, और यहाँ पे पेपर्स बस आपको इसलिए शो करवाए जा रहे हैं कि ताकि आपको उन क्वेश्चंस पता चल सके। इसके अलावा अगर पेपर्स की तरतीब की बात करें तो पेपर्स की तरतीब ठीक नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ पेपर्स की तरतीब ठीक नहीं है, आगे पीछे हो चुके हैं पेपर, क्योंकि मैंने जहाँ से ये पेपर्स लिए वहाँ पे इसकी तरतीब नहीं थी और इस वजह से अभी भी ये तरतीब में नहीं है। लेकिन आपने जस्ट क्वेश्चन यहाँ से ले लेने हैं, आंसर आपने बुक से ही याद करने हैं। ये पास्ट पेपर्स हैं और आपने इन सबको ही तैयार करना है। आपको यहाँ पे मैं 2024 तक के पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी कि 2024 का मैंने सेपरेटली शेयर कर दिया था। इसके अलावा 2023 तक इस वीडियो में अवेलेबल हैं। 2018 से लेके 2023 तक के ये पेपर्स हैं। अगर आपने इन्हें कर लिया, अभी से ही इन्हें तैयार कर लिया, तो एट दी एंड आपको इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पास्ट पेपर्स पे से ही आते हैं। तो अगर आपने पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह से किया होगा तो आपको दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपकी पहले ही तैयारी हो जाएगी। इसलिए आपने इन सबको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसी के साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने उससे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि यही वो बेनिफिट है जो आप हमें दे सकते हैं। मेरी मेहनत का सिला आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके कर सकते हैं। लिहाजा जब आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, और उसी ही मोटिवेशन की वजह से मैं आपके लिए और पास्ट पेपर्स लेकर आती हूँ और गेसेस लेकर आती हूँ। लेकिन जब आपका कोई फ़ीडबैक नहीं आता, आप कोई फ़ीडबैक नहीं देते, तो फिर मैं उस टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाती हैं, वो पास्ट पेपर्स वहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, मज़ीद वो चीज़ लेके नहीं आती। लिहाजा अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपके साथ पेपर शेयर करूं, गैसेस शेयर करूं, नोट्स शेयर करूं, तो उसके लिए आपने मुझे लास्ट में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। लाइक भी लाजमी किया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट आपको सारे ही यहाँ पे क्वेश्चन शो करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको सारे ही क्वेश्चंस, कोई तर्जमे जहाँ आयात आई हैं उनका तर्जमा करना है, वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और हर पिक पे मैंने इतना स्टे दिया है कि आप उस क्वेश्चन को नोट कर सकें। नोट भी नहीं करना चाहते तो आपने सिंपली पिक लेनी है और उसे अपने पास रख लेना है, उसके बाद आपने बुक पे मार्क कर लेना है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। आपने यहाँ से इन्हें मार्क कर लेना है। इसके अलावा मैं गैसेस भी अलग से प्रोवाइड कर दूँगी, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के गैसेस भी प्रोवाइड कर दूँगी पेपर से पहले, और लॉन्ग क्वेश्चंस के गैसेस भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रह जाएंगे या
لانگ کوسچنس رہ جائیں گے، تو لانگ کوسچنس اور شارٹ کوسچنس جو ان پیپرز میں ہے وہ آپ نے ابھی تیار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مزید شارٹ کوسچنس ہوں گے جو موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے جو کہ آپ کے پیپرز میں آئیں گے، وہ میں آپ کو پیپر کے دوران ہی پرووائڈ کر دوں گی، اور انشاءاللہ جو میں گیسز آپ کو پرووائڈ کروں گی ان میں سے ہی آپ کا پیپر آئے گا، اور نہ صرف پیپر آئے گا بلکہ آپ بہت اچھا پیپر بھی اٹیمپٹ کریں گے۔ آپ خود بھی محنت کیا کریں اور اپنے لیے دعا کیا کریں کہ آپ کے جو پیپرز ہیں وہ اچھی ہوں، اور آپ کی جو محنت ہے وہ کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائیں، آپ کامیاب ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے حق میں بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ مجھے میری محنت کا صلہ دے، کامیابی دے، اور بہت اچھے نصیب سے نوازے، آمین۔ اور اب یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آلموسٹ کافی پیپرز کی پکس شو کروا دی ہے۔ اب یہ 2020 کے پیپرز کی پک آپ کو شو ہو رہی ہے، اور اس کے شارٹ کوسچنز کی ان کی ترتیب میں پھر بتا دوں گی، ان کی ترتیب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی ترتیب آگے پیچھے ہے، لہٰذا آپ نے صرف کوسچنز کو ہی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ترتیب دینے میں مجھے بہت ٹائم لگنا تھا، تو اس وجہ سے ٹائم سیونگ کی وجہ سے میں نے اسے ایز اٹ از کر دیا، کیونکہ ترتیب دینے پہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا تھا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اب ان کی ترتیب دوں، اور نہ ہی آپ لوگ مکمل طور پہ مٹیریل کو ریڈ کرتے ہیں، اور جب آپ لوگ مکمل مٹیریل کو ریڈ ہی نہیں کرتے تو پھر مجھے بھی اتنی محنت کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ جب آپ پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر میری محنت ویسٹ جاتی ہے، اس لیے اس بار میں نے زیادہ ایفرٹ نہیں کی، پکس کو ترتیب نہیں دی، ایز اٹ از ہی جیسے مجھے پکس ملی ہیں، جیسے کہ جس بچے نے مجھے یہ پکس دی ہیں میں نے ویسے ہی آپ کے آگے شیئر کر دی، جبکہ میں نے بولا تھا کہ انہیں ایک ترتیب کے ساتھ مجھے سینڈ کریں، لیکن اس نے ایک ترتیب کے ساتھ مجھے پرووائڈ نہیں کی، اس وجہ سے میں نے ترتیب دینے کی کوشش کی لیکن وہ بہت ٹائم لگ رہا تھا، پھر میں نے ایز اٹ از ہی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی۔ اب آپ نے خود ہی دیکھ لینا ہے، اور بس کوسچنز نوٹ کرنے ہیں آپ نے، اور کوسچن نوٹ کرنے کے بعد بک سے ہی تیاری کرنی ہے، اور جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ آپ نے ادھر سے ہی پڑھ لینے، کیونکہ شارٹ کوسچنز کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لانگ کوسچنز کا مٹیریل آپ نہیں ریڈ کر سکتے، اس لیے آپ نے وہ رہنے دینا ہے، لیکن شارٹ کوسچنز کا جو مٹیریل ہے وہ آپ نے یہیں سے ہی ریڈ کر لینا ہے۔ یہ تو تھے آپ کے پاسٹ پیپرز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ BA اسلامیات لازمی کے یہ پاسٹ پیپرز تھے، پارٹ 1 کے کمپلیٹ 2023 تک کے میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دیے ہیں، 24 کا میں نے آپ کے ساتھ سیپریٹلی شیئر کر دیا تھا۔ آئی ہوپ سو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور اپنی دعا میں یاد رکھیں گے، اور اب اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔